Fatorda MLA Vijay Sardesai has said the Transport Department has brought many initiatives such as taxi meters, speed governor, GPS device. The contractor takes the money and goes home and gives something to the minister. Are the guidelines made to benefit the minister? He asked. Vijay also said that the aggregator guidelines were not discussed by taking the stakeholders into confidence, as assured by the Chief Minister in the Goa Assembly. He also questioned if aggregators from all over India will be allowed to bid for the Goa taxi market. Sons of the soil have to be beneficiaries of tourism industry, he said. Sarkar हे जर करता जाल्यार Sarkar is violating a solemn word given in the assembly. The word was what? That stakeholders would be taken into confidence before bringing in anything. आता तांची एक पार्ट सत्य आसा की तुवें मिटर हाडले, आज ते मिटर वापरना म्हणटात, तुवें तो कसलो तो स्पीड गव्हर्नर हाडलो. सो एक नवे रॅकेट सरकार हाडीत आहा, GPS ट्रॅकिंग डिवायस हाडली. सो हे सगळें हाडप कित्याक? इव्हेंच्युअली कितें करपाक की सवलत जावची टुरिस्टाची. आतां हातून सवलत कशी जाता? तुमी मिटर हाडलो, तो मिटर आतां कोण वापरीत ना. मिटर जो कोण सप्लाय करता तो आपले पयशे घेवन वता, तो मंत्र्याक कितें खावयता. सो मंत्र्याचें पोट भरपा खातीर तुमी गायडलायन्स करतात काय कितें? आतां हे कॅब एग्रिगेटराची ज्यो गायडलायन्स दाखयल्या हातून कितले कॅब एग्रिगेटर येतले हें केन्ना सांगूं ना. सो दॅट मिन्स एवरीबडी फ्रॉम होल ऑफ इंडिया वील कम हियर. इज दॅट वॉट वी वॉन्ट? सो आज सादो इशू असो आहा की टुरिजमाचे बेनिफिशरी कोण आसचे? टुरिजमाचे बेनिफिशरी गोंयकार आसचो, कित्याक गोंयान टुरिजम जाता. हातून गोंयचे शेक ओनराक फायदो जावचो, गोंयचो तो वॉटर स्पोर्टाचो फायदो जावचो, गोंयचो टॅक्सीवाल्याक फायदो जावचो, काय सगळे भायले येवन करचे? Taxi operators claimed that they charge rates given by the government while Goa Miles charges 30% less. That's why tourists flock to them. आमकां कळना. सरकारान रेट दिल्या पळय, सरकाराची RTO ऑफिसां आसा. जर कोण तर ओव्हरचार्ज करता न्हू ताका तालाव दिवंक जाता न्हू. कॅब एग्रिगेटराची गरज ना. तुम्ही रेट दिल्यार तेजेर चलता. आमी सांगलें कितें आतां पळय तुमी जर हॅलो ब्लॅक टॅक्सी पळयत न्हू, सगळ्या स्टँडाचेर बोर्ड डिस्प्ले केल्ले आसा, ते रेटीन वयता. तितून कोणाक चीट जाता? आमी कोणाक एकलोय टॅक्सीकार कोणाक चोरिना. कोण चोरता पळय ते दुसरेच आसता, दे आर नॉट टॅक्सी ड्रायव्हर्स. आमचे तुमी जर आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केल्लो की सगळ्या हॉटेलांनी आमी बोर्ड लायता आनी तेजेर रेट डिस्प्ले करता. कस्टमर येतलो रेट चेक करतालो वयतालो. कस्टमर ती गाडी येयसर बॅग घेवन उबो रावपाचो ना. त्यो गाडयो कितें करता, त्यो 30% अंडर चार्ज करता. मुद्दाम पळय गोवा मायल्स चलता, गोवा टॅक्सी ॲप चलता, 30% कमी चार्ज करता म्हणून ताका लोक उबो रावता. तांकां रेट कोणी दिली? ह्यो गाडयांक हाडूंक RTOक तालाव दिवपाक जायना? तुमकां रेट कोणी दिल्या? आमकां रेट तुमी दिल्या. आमच्यो गाडयो चलता तुमचे रेटीन. जाल्यार ह्यो अंडर रेट कित्याक चलता? Like, subscribe and get notified.